से कीमत है मेरा। मैं फिलोसफर नहीं हूँ, मैं फलसफी नहीं हूँ, मैं रिसर्चर भी नहीं हूँ, मैं एडमायरर हूँ। सिर्फ अगर कोई क्वालिफिकेशन या बैठने की हो सकती है तो वो एक हो सकती है। मैं कौम को और ख़ास तौर पर नई नस्ल को जो डिसअपॉइंटेड है, मायूस है कि ये मुल्क, आपने खुद ही बातें जितनी की हैं, एक आम बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाने वाला समझेगा कि पता नहीं पाकिस्तान बनना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। मैं बच्चों से कहूँगा कि 1699 गूगल करें, बादशाह मस्जिद की तस्वीर देखें, उसके सारे मीनार नहीं मिलेंगे आपको उस तस्वीर में, बादशाही मस्जिद के। सिखों और अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई और इस शक की बुनियाद पर कि इन मज़ारों इन मीनारों के ऊपर तोपें गाड़ी गई हैं, ज़मीन से फायर करके तोपें चलाई गई और मीनार शहीद कर दिए गए। अच्छा। सन 1700 से ईस्वी से लेकर तकरीबन 250 साल तक ना अजान हुई ना नमाज हुई। ये हम बच्चों को क्यों नहीं बताते? बादशाह मस्जिद। अल्लाह। सिखों ने इसको घोड़ों का अस्तबल बना दिया, मिलिट्री कंटोनमेंट बना दिया, जो दीवान खाने थे। इसलिए हमें मुल्क चाहिए था, इसलिए हमें ज्यादा मकरूज हैं हम जिन्ना साहब के। और ये बहुत सारे बच्चों को शायद ये मालूम ही ना हो कि 1930 में अंग्रेजों ने कुछ फंड मुकर्रर किया मुसलमानों के कहने पर। कुछ नोटेबल्स ने कहा कि इसको रिकवर कर लें, तो उन्होंने हर साल फंड रिकवर करना शुरू किया। और मस्जिद जो इस हालत में आप देख रहे हैं 1960 में आई थी, पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद। कि अंग्रेजों को कहा गया कि मुसलमानों के जज्बात जो मजरूह हैं, इस मस्जिद को जो शहीद किया गया इसको रिकवर करें। तो मीनार सबसे पहले किए गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन के सेंस, मैं उस सेंस पे अर्ज कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर नहीं कह रहा। एक बात मैं ज्यादा जिन्ना साहब की शान में सिर्फ मिसालों से वाजे करना चाहूंगा, और कोई कंपैरिजन मैं आजकल के लीडर का इसलिए नहीं कर रहा। मैं एक चैनल पे बहुत अरसा पहले गया, बहुत बड़ा चैनल था, बहुत बड़ी एंकर थी, उसने कहा मेरे साथ 1-on-1 प्रोग्राम करें 1 घंटे का, और 45 मिनट जिन्ना साहब की करेंगे आप बात, और 15 मिनट आज के लीडर से कंपेयर करेंगे। मैंने कहा जी मेरी माजरत, मैं आपके प्रोग्राम में या शामिल नहीं होऊंगा या किसी और को बुला लें कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन है नहीं कोई। ये वो शख्स है जो सिगार पीता है बड़ा महंगा और मरते दम तक पीता रहता है। एक दफा आखिरी दिनों में जियारत में थे, कव्वे और शाहीन का कोई मुकाबला हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं। मैं मिसालों से साबित करने की कोशिश करता हूँ। आखिरी दिनों में जियारत में थे, निढाल रहते थे और ज्यादातर नींद बेहोश रहते थे, बात भी नहीं पूरा दिन कर सकते थे कमजोरी की वजह से और बीमारी की वजह से। थोड़े से फ्रेश थे, लॉन में बैठे होते, एडीसी को बुलाया, उसको कहते हैं मेरा सिगार का बिल लेके आओ। तो एडीसी ने कहा कि सर आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी इंटाइटलमेंट है, तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये बिल तो अदा हो चुके हैं। कहते हैं सारे बिल लेके आओ। सारे बिल मंगवाए गए, जाती चेक बुक से बिल काटा और अंग्रेजी में कहा, मैं उर्दू में बताता हूं, उन्होंने कहा सिगार पीना बुरी आदत है और मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया गाइस साहब। हजरत यहाँ बाथरूम वो देखे ना कि जब वो पहली काबीना की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि वो चाय और फलाना, तो उन्होंने कहा ये घर से नाश्ता नहीं करके आते, घर से नहीं पी के आते चाय। एक और मैं सिर्फ ऐड कर दूं, गवर्नर जनरल वो है जिसने पाकिस्तान बनाया है, ये ज़हन में रखिएगा, आज का गवर्नर नहीं है। नहीं। आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया। फातिमा जना को फिक्र हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आप किसी तरह खिलाएं क्योंकि इनकी जिंदगी को कमजोरी से ज्यादा खतरा है बीमारी की निस्बत। तो वजन कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि 80 पाउंड वजन था उनका वफात पे। जी बिल्कुल, इतने कमजोर हो चुके थे। इतने कमजोर। एडीसी को याद आया कि जब लाहौर तशरीफ ले जाते हैं ममदोट हाउस, तो वहां का फलां बावर्ची बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने परमानेंट स्टाफ नहीं रखा हुआ लाहौर में। जब वहां ठहरते हैं जिन्ना हाउस में, तो बावर्ची फलां जगह से आता है, तो वो पसंद है इनको बड़ा। उसने फातिमा जना से कहा क्यों ना हम उस बावर्ची को ज़ियारत बुला लें, उससे खाना बनवाएं, शायद खा लें। तो पूछने का पता था कि इजाजत नहीं मिलेगी, चुप के उसको टिकट भेजा गया, उन दिनों जहाज पे बुलाया गया कोयटा, फिर ज़ियारत। फातिमा जना ने उस बावर्ची को कहा कि जो जिन्ना साहब की पसंदीदा डिश है, जो तुम सबसे अच्छी बनाते हो, बनाओ। बगैर बताए वो बहन खाना ले गई अंदर, जिद करके बहन ने कहा चख लें। खुशगवार हैरत हुई उसको जब वो खाते चले गए और पेट भर के बड़े दिनों बाद खा लिया। बर्तन उठाए गए, बाहर खुशी का समा था कि आज जिन्ना साहब ने पेट भर के खा लिया। थोड़ी देर बाद एडीसी को अंदर बुलाया और कहा ये खाना किसने बनाया था। हाय हाय। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि झूठ बोल सकता, तो एडीसी ने जिन्ना साहब से कहा
کہ سر یہ وہ جو ممدوٹ ہاؤس لاہور والا باورچی ہم نے وہ بلایا تھا کیونکہ آپ کی زندگی کو اتنا خطرہ تھا. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. بلایا, اس کو کیش انعام دیا, اس کی ریٹرن ٹکٹ کا خرچہ اپنی چیک بک سے کاٹا اور انگریزی میں کہا اس کو واپس بھیج دو, یہ غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب کمپیئر کریں. ود ڈیو ریسپیکٹ میں تھوڑا سا ڈس ایگری یہ کروں گا کہ اگر آپ جیسے مفکر لوگ بھی مایوسی کی باتیں کریں گے تو جو 20 سال کا یونیورسٹی کا بچہ یا بچی ہے ان کا کیا بنے گا. میں کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ, مجھے پھر آ کے حوصلہ دے دیتے. پہلے ان کو ہم نے وہ پاکستان نہیں دیا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. بس جو قائد اعظم نے سوچا تھا وہ ہم ٹرانسفر نہیں کر. میرے یا مجھ سے پہلے والے جتنے لوگ ہیں وہ اس چیز کے, چاہے وہ گناہگار ہیں چاہے وہ قصوروار ہیں, ہمیں وہ جناح دکھاتے رہنا چاہیے. اور وہ میں کسی پیغمبر کی بات نہیں کر رہا, کسی ولی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی سینٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک 75 سال پہلے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. جو شخص جس کو جو مرضی لبادہ بنا دے, کیونکہ اس کو میچ کرنا مشکل ہے اس لیے ہم اس کو دکھانا نہیں چاہتے. میں اس سے مقابلہ اس کی خصوصیات, چاہے وہ بزنس لے لیں, چاہے وہ ایتھکس لے لیں, چاہے پرسنل لائف لے لیں. کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی وہ بیوی سے محبت نہیں تھی, لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 104 سال پہلے آج سے شادی ہوئی تھی. ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا, اپنی بیوی کو منہ دکھائی 1,25,000 روپیہ, میرے پاس ڈاکومنٹ ہے. اللہ اکبر. 1,001 روپیہ 104 سال پہلے, حق مہر ڈاکومنٹڈ. یہ وہ شخص ہے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, عطا ربانی ADC تھے ایئر فورس کی طرف سے, ان کے ساتھ رضا ربانی کے والد, رضا ربانی کے والد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بڑی عید 25 اکتوبر 1948 کو ہوئی, چھوٹی 3 دن بعد ہو گئی تھی. بڑی عید جب ہوئی تو کہا کہ کوئی رستہ نہیں میرے لیے رکوانا, جہاں جگہ ملے گی میں نماز پڑھی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ تو سیکولر مذہبی, اس پہ زیادہ باتیں ہو چکی میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن ADC لکھتے ہیں کہ واپسی پہ کہا کہ رستہ تبدیل کر کے گھر جائیں گے سنت ہے. اللہ اکبر. یہ کتنے لوگوں کو پڑھے نام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اگر کوئی شخص کو یہاں تک معلوم ہے کہ رستہ بدل کے جانا سنت ہے نماز کے بعد, عید کی نماز کے بعد. یوم عاشور کنگ کی دعوت جو تھی وہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اس دن. جی بالکل, دعوت ٹکرا دی اس دن. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, ایک دفعہ کانوائے جا رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا شہنشاہ ہندوستان, جناح صاحب کے لیے لکھا ہوا تھا. کانوائے رکوا لیا, انہوں نے کہا اس کو اتارو, میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں, اللہ میں لوگوں کا سلیکٹڈ بندہ ہوں, جب تک وہ چاہیں گے میں رہوں گا. یہ وراثت کی ہم باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول کیا تھے. اصول یہ تھے غازی صاحب کے, چلے میں وکیل کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, بیرسٹر, سمپل ایک عام آدمی. اتنے مشہور جب تھے یا اس سے پہلے بھی ان کی شرط ہوتی تھی کہ پہلے کیس پڑھتے تھے, ہماری طرح 20-20 سال مقدمے نہیں چلتے تھے, پریڈکٹیبل ہوتا تھا کہ اتنے پیشیوں میں مقدمہ. ایک ہندو کلائنٹ آیا, کیس مشکل تھا, اس نے قائد اعظم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ بڑے مشہور ہیں, آپ میرا کیس لڑیں. پڑھا, کہتے ہیں لڑوں گا, ہر پیشی کا 500 روپیہ لوں گا, 10 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر دوں گا, امید ہے. اس نے 5,000 ایڈوانس لے دیا, جو کہ لیتے تھے یہ. 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کیا, جیت لیا. جب وہ ہندو کلائنٹ آیا تو انہوں نے 3,500 روپے واپس اس کو کیا, تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی کمال ہے, پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں ختم کر دیا, تو یہ آپ کا حق ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو نہرو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سب سے زیادہ گاندھی نے زور لگایا کہ کسی طرح جناح صاحب کو قائل کر لیا جائے کہ ملک کو نہ ڈیوائیڈ کرے ان کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے ان کو بڑی آفرز کی گئی, منسٹری آفر کی گئی, بڑا کچھ آفر کیا گیا, نہیں مانے. آج کل کے کمپیئر کریں ذرا کہ کیا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کہاں کس پہ بک جاتے ہیں, نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن نے بلایا, ناراض ہو کے آ گئے کیونکہ اس نے غصہ کیا. جب گورنر آفر کی کہ آپ کو گورنر بنا آفر کیا تو وہ نہیں مانا. رشوت دیتے. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے, گاندھی نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں, اور پورا ہندوستان KPK سے بنگلہ دیش تک, ذرا ذہن میں رکھیے. جی ہاں, انکار کر دیا. اور زبردست بات کی, انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں
what you demand from me belongs to my nation. And as a trustee, I cannot give you what is a trust. एतबार नहीं बेचा, और जाहिर है अगर एतबार बेच देते तो आज हम उनको मोहम्मद अली जिन्ना जरूर याद रखते, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑल फिर इंडिया। आशिक़े रसूल देखे ना कि उसका जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मुकदमा लड़ा, कभी कायदे में गलत मुकदमा लड़ा है? कभी नहीं लड़ते, तो पहले पढ़ते थे जब तक यकीन ना हो जाए। और ये कहना कि मैं ये ख्वाहिश है कि जब मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊं मैदान हशर में तो कहा जाए कि वेल डन मोहम्मद अली। यस, यानी ये जिस बंदे के जज्बात हों और जो एहसासात हो, और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई हो, उनसे पूछा गया उसके बाद वो सेकुलर उसको कहना, उनसे पूछा ये गया था कि मिस्टर जिन्ना आप इतने अमीर हैं और इतने वेल ऑफ हैं और आपकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये क्यों इतनी भागदौड़ कर रहे हैं एक आज़ाद मुल्क के लिए? तो उन्होंने तब ये जवाब दिया था कि मैं चाहता हूं कि जब इस जिंदगी के बाद अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया जाऊं तो मुझे अल्लाह ताला सिर्फ ये लफ्ज़ कह दे, वेल डन मिस्टर जिन्ना। तो एक शख्स की ये मोटिवेशन हो। मैं सिर्फ बच्चों को बताना चाहता हूं कि मायूसी इसलिए ना करें कि ये वो गवर्नर जनरल था जो रात को लाइटें ऑफ खुद करता था। अबुल हसन इस्फहानी पहले एम्बेसडर थे अमेरिका में हमारे, वो कहते हैं पाकिस्तान आज़ाद होने के 14 दिन बाद वो मिलने गए कायदे आज़म से, मीटिंग खत्म हुई, कमरे से निकले, लाइट ऑफ कर दी, दिल्ली से गुजरे लाइट्स ऑफ करते जा रहे। तो इस्फहानी साहब ने जिन्ना साहब से कहा कि ये जिन्ना साहब ये तो गवर्नर जनरल का घर है, ये तो लाइटें जलती रहनी चाहिए। तो कायदे ने जवाब दिया इसीलिए तो बंद कर रहा हूं कि ये लोगों के पैसों से जल रही हैं। ओए होए होए। और मैं यहां सीढ़ियों पे खड़ा हूं, जब तुम सीढ़ियों से उतर जाओगे तो सीढ़ियों की लाइट भी बंद।